Hello viewers kan ajila first code ishile apni labi ki views ase itu laga pore likhi janai diu pare South Africa laga sabse dangor apex court itu ishil thana constitutional court pra ekta landmark decision loishina ko ase itu ishile itia bra mota khan maki khan laga surname lobo parwina itu ishile tan shadi hui ja bishile maki bra mota laga surname lo anohina mota bra maki laga surname lo parwina unko ase judges khan bra koi ase ki tu colonial import thaisna ko ase itu ishile puila laga time de bahar laga manu khan bra itu kanun do anishina ko ase chundur ishile itiala democratic society de jaga na thagebo lagina ko ase ki karne kushi gule itu kanun bra mohan mota ar makila majude bishi unfairly ekjun junge treat koi thagina ko ase chundu de itu chundu gender roles ase itu itiala laga time de outdated ase guna itu ishile ajili mota koi maki koi sob barabar huji shi itu karne mota bra shadi bishire makila nam lo paru na iniga tahan laga judgment di dishe gano ko ase chundure itia country laga parliament brabi itu laga decision bishide tahan births and death registration act to ishle to change ko lagbo na ko ase to ruling to ishle effect hole garne apne la ki bhavana ase likhi janai diu pare 29 years laga accused maki litina kiba kuina kunge fake indian currency notes racket te dhurishe kuina kunbra ekta naga political group laga apode tai dushle milina kuri thagise kuina ga pishi dangor allegation lagaise itu maki du ishilite tai voluntarily police khan laga age daina tai surrender kurishin ga unko ase report lai sabti jeshe gule so moto case pi tia itu laga pore investigate korle garne register hui jeshina ko ase itu controversy du shil ekdam short te bujha dule koshish ko September 12 la din de NSN ke isak group la site pra claim kurishi ki tahan bra tima pore ekta bishi dangor inika fake currency note la racket bas kurishina chundri tu maki lobra bishi paisa bi paise goina itu maki bra muk pra kushi ko ase ki tai ge dushle NSN ke khango hokado group laga to kilonser hokado vose bra itu operation de lagai na thagi shuna chundurushle itu tai bra lead ku thaishin ga khone accuse kurise itu khango hokato camp la site bra itu pura allegations to ishle refuse kurise itu ishle tahala against itu ekta bia conspiracy rakha laga sinya kuina itu ma ki du shugule tahan bra bi sai thaise tai thik nai kuina inga tahan kui thaise jundre tu makibra police khan ge surrender kora gire tai bra aru kuise ki tai gi du ishleitia iniga dhuri lo apisire tai ekla asinga kuna sob pata ge isolate kuri asuguna tai bra iniga pishi dang dang kotha elise kurise jundre kango group la saite vinito ki ho itu ishil kilo answer la podbi iman tak kui dise ki tai bra itu fake currency print ko laga itu kam kora gire preta kurise guna jundu laga pore kango hoka to group la site pra itu sob accusation du ishil once again reject kurise itu ishile tahan ge badnaam korle koshish kurise guna itu maki du ishile thik nai guna itu maki du ishile ta laga history du ishile pura manu ge scam kora la asuguna thamra pura details paishina ko ase aru phale NSN ke isa group la site pra du ishile tahan government of India lo de ceasefire agreement de awule garne favor pawule garne itu khuri ase guna ina ta kuise aru maki laga hapor ishile ta laga history du ishile pura fraud lagai ase na ko ase police record tak te ase na ko ase itu lapor ta ge Zonibodo district te bra itu fake currency scam loina ta ge khedai ne bi thagi sina ko ase itu ki hoge inga taibra dedicatory prayer gushi ko itu tahan bra ko ase itu ekdam misa asuguna itu tahan du ishile police investigation de pura cooperate kurbo na ko ase itu lapore khango group la site pra ko ase ki itu tahan la against ekta bishi bia propaganda ase aru itu maki laga identity loina chundu NSN ke isa group la site pra claim kurje itu ishile misa asna ko ase itu ishile ekta manipulative tactics tahan la site pra korala asna ko ase chundu ishile itu ekdam poorly construct kora laga ida pura expose hoy ase ga NSN khango hoka to group la site pra ishile kui thagi ase Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industry khanbra finally tala awas uthala dikhi ase dirishile state government ge concerned authorities khan ge stakeholders khan ge urge kuri ase national highway 29 du ishile du gari jao para laga banai dibi gona idu jundu rasta du ishile ta most unreliable hui jise idu one of the hazardous stretch hui jise mohalla region de itu ishile at least safe banai dibi na ko ase tala side pra ko ase ki national highway 29 du ishile one of the oldest rasta ase or most important highway ase itu mainly Nagaland laga economic hub Dimapur ba political capital Kohima connect kora laga itu laga porde rest of Nagaland aru Manipur connect kuri thage itu rasta du ishile danger rasta ase itu neglect kora rasta ase guni tia manubra jani thage na ko ase itu commercial vehicles khan garne itu rasta par kora du ishile war zone de jan nishna asna ko ase tank bukhina jan nishna military equipment luina jan nishna asna ko ase chundu jaga de itu travelers khan bi commuters khan bi tahan ke force kur de na ko ase ki apni han life tu ishile lag bhal thagile par kurbo goina itu ishile soldiers khan ge battle di jatan de apne la pore ki tabi guli chulu pare gone kwa nishna asina ko ase body bra ko ase ki iniga rasta du ishlan safe hoina thagane ki ta ki hobo na jane iniga thaga garne Nagaland de beshi gari khan bi damage hoy ase economic losses hoy ase perishable goods khan saman diri rakho na pra itu biya hui ja ase itu crores and crores rupees loss khai asina ko ase itu saman puncha punchi gura de delay hui thagane
itu laga pore commuters khan ba especially medical situations khan de ki loss khai ase suffer kuri ase itu than buji di ase na ko ase यो सेंसी से एरबा कोया से किता दुशली तो प्रॉब्लम दुशले इतु होदाई साल हुई थाला हुई जिसे इधर अथॉरिटीज खन ब्रा खाली हॉर्नबिल फेस्टिवल क्रिसमस शॉपिंग सीजन दे ही थान इधर जारे इंस्पेक्शन जाबो और रास्ता दुशले दिसंबर तक ते जाओ पराला बनाई देना को ऐसा और पूरा साल दुशले नेग्लेक्ट कर रखना को ऐसे इधर गानी ता दुशले तो हाईवे दुशले दिसंबर हाईवे को ना सब पर जाने ना को ऐसे इधर और तो आर्गुमेंट भी रिजेक्ट करे ऐसे जुंदर अथॉरिटीज खन बा कोई थाकी तो अनस्टेबल टेरेन करने तो प्रॉब्लम दुशले बार-बार आई थे को इधर थान बा को ऐसे कि जुदी निगाह से कोले मिजोरम लाकी कोई मणिपुर लाकी कोई अरुणाचल प्रदेश लाकी कोई मेघालय लाकी कोई की करने दुशले तो हन सब दुशले महान रीजन दुशले सेम टोपोग्राफी ऐसे इधर थान लाता दे किनिगा इमा भालबा कंस्ट्रक्ट करना थान दो मेंटेन कर रखे ऐसे निगाह क्वेश्चन हो दिया ऐसे इधर सीएनसी से हम दुशले को ऐसे कि दुला रियल इशू दुशले तो गवर्नमेंट लगा फेलियर्स ना को ऐसे इधर दुशले थान बा इतु लगा पोड़िकता भाल प्लानिंग करो ना पड़ा और ब्लेम दुशले होदा एनएचआई डीसीएल के शिफ्ट करी थाका चुंदु दुशले तो ठीक न होय ना को ऐसे इधर सीएनसी से हम बा को ऐसे कि इमीडिएटली इतु रास्ता दुशले ऑल सीजन रास्ता बनाई दिबिना को ऐसे इतु 4 लेन हाईवे दुशले मानुला सेफ्टी डिग्निटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करने साइड बुले करने को ऐसे मोहल्ला लाइव्स खन दुशले मोहल्ला लाइवलीहुड दुशले और मोहल्ला फ्यूचर दुशले एटलीस्ट एक भाल रास्ता डिजर्व करे ना को ऐसे चुंदु दुशले खाली फेस्टिवल तंदे ही फंक्शन करा नहिना इतु सब टाइम दे फंक्शन करबो लागेनगा को ऐसे एनएसडीएमए खलना साइड पर आजिला दिन तक महान नागालैंडर पर नॉर्थ ईस्ट रीजन दे पानी जगह जगह दे डांगर गिरुले सुना वार्निंग दिना थाइसे इदुरे आजिला फुजुर भी पानी अपर साइड ते बेसी डांगर गिरा दे चुमुकी दिमा दे चुमु बाजार दे थागा इतु हैंगिंग ब्रिज तो इशले इतु पगला नदी लगा पड़े थागा इतु पूरा पानी बा लुई जाला इतु पूरा भंगाई दिया लगा इति आपने ने स्क्रीन दे साइड है इतु एक आपने के अपडेट कर दिया मॉल एनएनसी फैमिली मेंबर्स खन करने एकता भाल खबर कइदो तुरिसले आपने जुदी घोर करने किबा इलेक्ट्रॉनिक सामान किनुले भावना करे सुगले तो स्टोर जायना जिउलु चेक आउट करबि तुरिसले देव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कुना चुनु पुरना बाजार मेन जंक्शन दे बजाज शोरूम ला अपोजिट दे से इदु स्टोर दे की करने चेक आउट करले को आसुगले एकता दुइसले तहनला तदे इतिया एसी लगा स्टॉक इतु लगा क्लियरेंस सेल चुली आसिना को आसे तुरिसले मैक्सिमम डिस्काउंट दे अपने तदे पाय आसिना को आसे इल्ला बडे तहनला तदे इतिया कोन मानुबी सामान किना तंदे जुदी अपने टोटल अमाउंट तुइसले 21000 पार होय आसुगले तदे स्पिन एंड विन ऑन द स्पॉट दे आसिना को आसे तुरिसले कु लकी ड्रॉ सिस्टम नै तान दुइसले इतु अपने के स्पिन को दो की उलावो इतु ऑन द स्पॉट इतु ऑफर पावो ना कुइ थेगे आसे इतला बडे अपने वॉशिंग मशीन भी साइसे गुले तदे 7999 पर स्टार्ट करि पाय आसे इतला बडे फ्रिज को भी टीवी को भी डीप फ्रीजर को भी बैटरी सोलर बैटरी सब अपने एकदम भाल रेट ते पाई जाए स्पेशली अपने एनएनसी फैमिली मेंबर्स गुले तान अपने एकदम भाल भाबी साइ दिबो और रेट्स भी एकदम भाल लगाई दिबो इदु वाने अपने जुदी सामान किनले भावना करे सुगले जी हुली एक बार दूसरा जादे चेक आउट करे सुगले यति भी जाने एक बार चेक आउट करले गाने जनाई दिए से कांटेक्ट डिटेल्स खन उछले अपने स्क्रीन बा साइलो पारे कोनियाक यूनियन खन ब्रा वंस अगेन ताला डिमांड रीअफर्म करि गयो कि नागालैंड दे जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी दुइसले इदु पॉपुलेशन रेशियो बेसिस ते ही इंप्लीमेंट कर लागुना यूनियन ब्रा कोयासे कि ताहन लगा ट्राइब लगा पड़े 20 साल बा नेग्लिजेंस करि आहा करने करेक्टिव मेजर्स ना लवा करने ताहन ट्राइब दुइसले सबसे पॉपुलस होइने भी और बैकवर्ड ट्राइब्स माजुरे होइने भी ताहन बिशी पीछे थाकी जैसे बिशी लॉस खाई जैसे ना उनको ऐसे इधर तान बा कोयासे कि कोनियाक स्टूडेंट्स यूनियन ब्रा चुन इनिशिएटिव लुइसे इधर तान भी सपोर्ट करि आसे ना कोयासे इधर उछले जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी दुइसले पॉपुलेशन रेशियो दे सावो लागुना चुन दुइसले तो कोनियाक मनोहन लगा लेजिटिमेट राइट आसे ना कोयासे इधर कोनियाक स्टूडेंट्स यूनियन लगा चुन डिमांड से इधर उछले इंप्लीमेंट करले करने थान ब्रा अथॉरिटीज कन के गवर्नमेंट के अर्ज करे से यूनियन पर कोया से कि ताहला इतु इनिशिएटिव तो इछले इतु पब्लिक डिमांड लगा हिसाब ते से और इतु इछले पॉलिटिकल विल लागे को ऐसे तो साइड उले गाने और इतु इछले जुन अनफेयर सिस्टम जॉब रिजर्वेशन ला पड़े चुली थाके से इतु इछले कैबिनेट सेशन लिना इतु रिफॉर्म को लागे और इतु रीशेप को लागे नेगा को ऐसे ईस्टर्न नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन खन बा दुइसले ताहला सब फेडरेटिंग यूनिट्स खन के रेडी थाइ उले गाने कोइ दिसे प्रिपेयर गोले गाने कोइ दिसे कि ताहला सेकंड फेज ऑफ एजिटेशन दुइसले आहा काली मंडे दिन ब्रा सेप्टेम्बर 15 ला दिन ब्रा शुरू ग्रोना इदु डायरेक्टिव टु इशुले इते ताहन बा जुन ऑनगोइंग प्रोटेस्ट लुइ थागे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लगा ताहन लगा फेलियर लगा पड़े तु इशुले ताहन ब्रा डिमांड करि थागा कि टीचर्स रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज पर ताहला स्कूल्स खन दे टीचर उलाई दिया रिप्लेसमेंट ना दिया इदु साइड भी को लगा इदु दे एड्रेस ना करने ताहला फर्स्ट फेज ते ताहन ब्रा डीओएसडी ऑफिसर्स खन सब बंद कर दिन थाइसे जो ताहन बाइता कुइ थाला हिसाब ते ताहन लगा सेकंड फेज तो इशुले ताहन मंडे ब्रा शुरू करना को ऐसे इते गाने दुइसले तो की मोड ते तो एजिटेशन लो इतु इशुले ताहन बाइता कोनाय टाइम दे कुइदु गसे प्रोबेबली काली मॉर्निंग दे जन जाबो होले विद्या गाने इशुले ताहन बा ताहला सब यूनिट्स खन गे स्ट्रिक्टली को ऐसे कि ताहन सब नेसेसरी अरेंजमेंट दुइसले कुइ थाइगुले गाने और आहा कालला दिन दे सेकंड फेज ऑफ एजिटेशन लोबोले गाने फुल रेडी दे थागिबिनेगा को ऐसे
Nagaland RMS 2016 batch teachers kan badushle once again state government ki koi ase ki tahan ki bi equally treat korle garne aur tahan la pay parity dushle maintain korle garne teachers kan ba koi ase ki tahan ke itu discriminatory policies pra tahan ke alag khuri asina koi ase dushle tahan la year of recruitment loina tahan la benefits dushle itu alag alag se kina kui thagi asina koi ase tahan ba kwadu ishule tahan laga pore pishi bar kuishi ko ase ki tahan dushle graduate teachers asuna holbi tahan dushle centrally sponsored scheme laga under recruit hoa garne tahan dushle dusra regular graduate teachers khan ki pai itu entitled nohoi gune niga kui thagi shi ko ase jun teachers khan ba argue gre ase government laga itu approach tu ishule itu ekdam thik nai guna ki karne kuishi gule teachers khan du ishi gule iniga itu different batches la asuguna tahan ki niga alak ru na pro tahan la specially entitlement de na kuina ko ase itu ra bishik ta dangerous cheese dikhi pai na kuina ko ase tahan ba ko ase ki tahan la current fixed salary 31315 itu rishle ek decade nishna bra change nohina asina ko ase chundru rishle ministry of human resource development la guidelines violate korina ko ase itu teachers khan bra once again ko ase ki tahan du rishle sarva shiksha abhiyan laga itu secondary education junu gap thai che itu garne tahan laga itu post tu tahan bra anishle chundru 2016 batch teachers khan du rishle open advertisement la through written exam la through interviews laga through chide 112 government middle schools kan duishle high schools te upgrade kurishi 2013 de itu tande than ge recruit kurishina ko ase idure than ba itu ko ase ki teachers kan ba itu tande bond sign kura itu court pra invalid ase gonu kui dishe idure than ba fair treatment garne request kuri thaga itu state government la side pra every time ignore kuri ashina ko ase idure than ba duishle question kuri ase ki kile kumba tahan la same batch la teachers kan duishle regularize kuri dishe holbi tahan dusra han duishle kile tahan ge fixed pay de rakhi dishina ko ase itu state government ge RMSA guidelines tu ishle fully maniule garne ko ase itu ishle tahan ge sob ke equally treat kurbi niga ko ase Deputy Commissioner Kohima B Henok Bochembra ko ase ki phesa ma osore National Highway 2 laga itu affected stretch te hodai phujur 10 baji wa din 2 baji tak sob gari berawle mana asina ko ase itu ishle military gari hobi para military gari han bi hobi ire taibo kwa duishle itu tade restoration kam duishle narukhina chuli thagi ase itu affected area duishle pani aru bishi girishi gole itu bon bi thagibo ina koino ko ase itu laga apode military or para military gari hanba bishi repeated violation kuri tharne tade bishi itu traffic congestion hoya ase na ko ase itu garne thanba ko ase ki itu daily phujur 10 baje wa din 2 baje tak sob gari itu duishle ki gari bi hobi itu par korle mana ase nega ko ase Nagaland laga Hornbill Festival right to our national award jiti shina ko ase itu ishle best cultural music and dance laga chundru ishle the week heritage awards kan bra host kurishe itu award tu ishle Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat pra Saran Longchari joint resident commissioner of Nagaland House New Delhi tage handover kurishiniga ko ase ekta bhal khor sobke chanai diase Prime Minister Narendra Modi ra finally joagalla din de tai Manipur de visit kurishe tai Manipur de jatan de taibra Manipur manu khan ge itu ishle hills la hobi valley la manu nobi apne majude ekta strong bridge itu biswas la banabo lagi kuina taibra urge kuri thaise lord taibra bishi kothan kuina se jun ishle mu biswas kore se apne honi luisu bone turi man detail jana thebo holbi taibra Manipur de tala visit tande bishi 1000 crore support la projects khan launch kurishe inaugurate kurishe na unko ase इतिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर विजिट को ला पड़े तहां ला पार्टी लगा ही इतु इसले बीजेपी लगा कुकी एमएलए जुनब्रा मोदी ला इतु विजिट तो इसले इतु रिसोर्सेस वेस्टेज को लगा से निया कुन को ऐसे ताइरो को दु इसले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दु इसले मन टाइम पीछे आइसे इतु ताइ आ तंदे ताइ लगा पर्पस की थगी सिना हुदी ऐसे ताइ दु इसले जुंदो आहिना ताइ ला अपडे खर्चा होइसे इतु इसले रिसोर्सेस वेस्ट को ला सिना को ऐसे ताइरो को ऐसे कि मणिपुर ला मानो हन दु इसले होप को दाइसे कि ताइ मोदी आ दु इसले tahan la kotha hunibo tahan la aspiration ki ase tu hunibo inika bhabi daise holbi tai du shile 10 minute tak pi tahan la itu kotha hunule time dia nai na ko ase even party MLAs khan tak ke time dia nai na ko ase jo how keep pra ko ase ki tai prime minister Narendra Modi ge next time lokpa or greet kora du shile titia hobo ko ase jitia tai itu manu khan la aspirations hunibo itu tande hi tai ta ge greet kurbo or kotha kurbo ina ko ase Cookie Zo Council khan ba dushile Prime Minister ge ekta memorandum dishina ko ase itu dishile tahan long lasting political solution garne separate administration lage guina tan bra Prime Minister ge urge kurise union territory status with legislature under article 239A of the Indian Constitution dibo lage guina tan ba kwa dushile tan la itu demand dushile itu convenience pra hala noi but itu dishile necessity bra asiniga ko ase The Prime Minister Narendra Modi Manipur ja agere tai Mizoram jaina Mizoram laga first railway line dushile inaugurate kurishina ko ase aru Rajdhani Express Chundura Aizawl Delhi connect ho itu bi flag off kurishina on ko ase
ইটো 8070 crore laga project thaisina ko ase chundurishile bairabi ar sairang railway line connect kruina ko ase idurishile mohan India laga railway history de one of the most challenging route asiniga koi thagi ase chundu laga kam duishile idu 2015 ba shuru ishina ko ase idu railway line de 45 tunnels ase 55 major bridges kan ase 87 minor bridges kan asina ko ase और ब्रिज नंबर 144 चुंदुरिशले साइरांग ओसोर ase इदुरिशले 114 meters ऊंचा आसेना को ऐसे चुंदुरे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रो कोला हिसाबते इतु इंडिया लगा टॉलेस्ट पेयर रेलवे ब्रिज आसेनिगा कुई थगी आसे इतु भी एक तापनेनगे चेन्नई दिएसे मेघालय हनीमून मर्डर केस लगा पड़िशले पेशेंट और एक ताप दे रहा है इदुरिशले सोनम रघुवंशी इतु मेन एक्यूज्ड कुन बाइदु पूरा प्लान करने ताला मोतागे मोराई दिसे इतु माकिरा इतिया बेल करने प्ली गुशिना को ऐसे कोर्ट लागे दे ताइब्रा बेल करने फाइल गुशिना को ऐसे इतु लगा हियरिंग दुशले सेप्टेम्बर 17 ला दिन दे वेडनेसडे दिन दे लोबोइना कुई थगी आसे सोनम ला काउंसिल रा आर्ग्यू करे से कि तु चार्ज शीट जुन तान ला अगेंस्ट दे फाइल हुइसे इतुरे बिशिन ना पुंछा आसे गुना कोर्ट के कुशी को आसे फैटी लिवर डिजीज चुंदुरिशले आजिकली पेशी कमान हुई जा आसे और इतु बिशी डेडली भी आसे जुदी इतु कंट्रोल ना करिसे गुले इतु लगा अपोडे एकता स्टडी हुआ तंदे रिसर्चर्स कनबा कोय आसे कि नया सीन ब्रा एकदम भाल बा इतु ट्रीट को लगा दिखि पाइसिना उनको ऐसे फैटी लिवर डिजीज तो इसलिए माइक्रो आरएनए 93 ब्रा इतु ड्राइव करि थाकिना को ऐसे चुंदु दे इतु विटामिन B3 थागा नया सीन ब्रा इतु इफेक्टिवली सप्रेस कोला दिखिसिना उनको ऐसे तानबा इतु स्टडी दु इसलिए एकता माइस ते एकता चुहा दे गुरसिना को ऐसे चुंदु दे नया सीन ब्रा इतु फैटी लिवर दु इशुगले एकदम सप्रेस कोला कंट्रोल दे रखा लगा दिखिसिना उनको ऐसे ऑलरेडी एफडीए हन भी अप्रूव करना से और इतु लगा नया सीन दु इसलिए सेफ हसिनिगा कुई था तंदे आगे जाइना इतु मिलियंस एंड मिलियंस मानु इतु थान ला पड़े फैटी लिवर थेरापी दे इतु ब्रा ट्रीट को निशना हसिनिगा भी कुई थगी आसे आजिकाली इंडिया मानुहन ला पड़े स्पेशली फॉरेन कंट्रीज खंदे पिशी रेसिस अटैक हुई थाला दिखि आसे इतुरिशले इंडिया ला मानु असुगले मारी दियाला पिटाई दिया लगा इनका ऑस्ट्रेलिया ब्रा आयरलैंड ब्रा और अलग अलग जगह रिपोर्ट आई थगी आसे इतु खबर जानी पाए कि यूके लगा एकता पार्क टीवी एकता सिख माकी कुन माकी रुशले 20 स्टे असिना को ऐसे ताकि दुईटा फॉरेनर्स खनबा गैंग रेप कुडिसिना को ऐसे इतु लगा पड़े ताकि बिशी रेसिस कोथान कुइसिनिगा कुई थगी आसे जो अटैकर्स खनबा इतु माकी के अपनी ला कंट्री दे वापस जाय जेबे इनका तक कुई थगी सिको आसे पुलिस खनबा उछली इतिया करने इतु एकता रेसिस अटैक असिना उन कुई थगी आसे और इतु ला पड़े इतु कुनबा अटैक कुरिसे थान तो आइडेंटिफाई करले कोशिश कुई थगी आसिना को ऐसे इतु फर्स्ट टाइम गुनु को परे या वेरी फ्यू केसेस ते गुनु को परे चुंदे फॉरेनर्स खन व्हाइट मानु खन ब्रा इंडिया लगा इतु सिख माकी के इनका बिया काम कुरिसे गुना कुई थगी आसे म्यांमार ब्राबी एकता बिशी मोरम लगाला खबर आए ताला थायत थापिन को विलेज दे दुईटा स्कूल्स लापोर्ट एयर स्ट्राइक कोडिया दे 19 स्टूडेंट्स मुरिशी और बिशी जखम होइना आसिनिगा खबर जानी पाए आसे तानला राखिन एथनिक माइनॉरिटी मूवमेंट लगा मिलिट्री विंग आरखान आर्मी खान बाई तो कंफर्म करे आसे तान बादु इशले तो ब्लेम दुशले मिलिट्री जनता लापोर्ट थाले तान बाई तो अटैक कुरिसिनगा कोइन कुई थगी आसे इदे म्यांमार दे मानसो मनो जाने आसे 2021 ला मिलिट्री खूब पेशेरा तानला तादे बिशी सिचुएशन बिया होइना आसे इदे इशले तान लगा आर्म रेसिस्टेंस और मिलिट्री जनता ला माजुदे मारा मारी हुआ दुशले इत्या तक नरुखिना चुली थगी आसे नेपाल प्रोटेस्ट थी तुबार मानु मोरा दुशले 50 पार हुई जिसिना होइन कुई थगी आसे इदुरे एकजुन दुशले इंडिया ला मानु असनिगा कुई थगी आसे इदे काठमांडू ला मेयर ब्रा दुशले इदु सब मुरिजा मानु खनगे तानगे मार्टियर्स कोन माथि आसे कोन खन ब्रा बिशी ताला कंट्री दे इदु स्पेशली जेन जीब्रा कंट्रीब्यूट कुरिसिनगा कोन कोयासी तुरे ताला हार्टफुल ट्रिब्यूट दुशले इदु ब्रेव मार्टियर्स खनगे दिएसनिगा डेडिकेट कुरेसे यूक्रेन ला प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ब्रा दुशले वार्न करि कोयासी कि रशिया ला प्रेसिडेंट पुतिन दुशले ताला एम दुशले इदु पूरा यूक्रेन ऑक्युपाई कुरला सिना कोयासी इदु पुतिन र कोन गेबी किबी कुबी ताई की गुरे सु क्लियर सिना कोयासी कि ताई लगा वार मशीन दुशले इत्या मोशन दे लगाई दिसिना कोयासी तुरिशले तागे दुशले इन्नी रोखावो ना पारवो ना कोयासी अनटिल एंड अनलेस तागे फोर्स ना करा तक इदु दुशले तहान लगा अपोडे सैंक्शंस खन ना लगा तक इदु ताई दुशले नरुखिवो निका कुई थगी आसे इदु ताइरा किते कोयासुले किते रशिया ला साइड प्रा जोगाला निमान साइजे कंफर्म कुरिसे कि रशिया और यूक्रेन ला माजुरे जुन्दु पीस टॉक्स हुइ दैसे पीस ताइवला कथा गो दैसि दु पॉज हुइ जेसेउना इदे रशिया यूक्रेन वार दुइसले दु किताबी एस्केलेट हो पारिनगा खबर बिषय थगे दुइसले दुसरा कंट्रीज खन भी दुरे गुसुले पूरा चांसेस हसिना कुइ थगेसे की गाने कुइसुले इदुवर रशिया ला साइड प्रा यूक्रेन ला फुदे ड्रोन अटैक रातंदे रशिया ला कुमा ड्रोन्स खन पोलैंड ला एयर स्पेस ते घुसिसे चुनला खरमान जोगाला दिनबि साइसे पोलैंड ब्रा एकदम क्रिटिसाइज करि थाइसे दुरु पोलैंड ब्रा कोयासे कि 19 निशना ड्रोन्स खन रशिया ला ड्रोन्स खन तान पोलिश टेरिटरी दे घुसिसिना कोयासे तान एयर स्पेस ते घुसिसिना कोयासे चुन्दुरिसले पोलैंड ब्रा मारी गेराइ दिसे
কুমা খেতিৰে গিৰিছে সুখা জাগান দি গিৰিছে কুমা দুইছিলে ঘৰ দি গিৰিনা ঘৰটাক বিয়া কৰিছিনা না ফটো তাক শেয়াৰ কৰি আছে চুনৰে এটো ড্ৰোনস খান তাহানলা জাগা দে তাহান এয়াৰ স্পেস তে আতন দে তাহান ব্ৰা এয়াৰ এটাক লগা वार्निंग বি এটো সাউন্ড বি ছাৰি দিছিনা অন কৈ আছে পুৰা পোলেণ্ড দে চুনদে ইনিকা কৈ আছে কি পোলেণ্ড লা সাইড প্ৰবি ইতিয়া ইউক্ৰেইন লগা আপৰে চুনদে ৰাছিয়া বা ড্ৰোন এটাক ৰান তাহানলা এয়াৰ স্পেস তে এটো ড্ৰোন কুছিছে এটো চাইনা তাহান লগা ফাইটাৰ জেটস খান মিলিটাৰী জেটস খান পুৰা ৰেডি কৰি ৰাখি আছে না কৈ আছে ইনফেক্ট তাহানলা এয়াৰপোৰ্ট এটো বৰ্ডাৰ অসৰে থাকা এটো বি বন্ধ কৰিছিনা কৈ আছে তাহান পুৰা মিলিটাৰীলি তাহানলা জেটস খান দুইছিলে ৰেডি কৰি ৰাখি আছে না কৈ আছে ইদুলা পৰে নিয়াবি খবৰ জানি পাই আছে কি নেটো খান ব্ৰাবি তাহালা মিলিটাৰী ড্ৰিল পোলেণ্ড নিয়া লবলা এনাউন্স কৰিছিনা কৈ আছে ইদুলে ডেনমাৰ্ক পৰা উছিলে তাহান দুইটা F-16s আৰু এন্টি এয়াৰ ওয়াৰফেয়াৰ ফ্ৰিগেট কোনে এটো পাঠাই আছে না কৈ আছে ইদু ড্ৰিল লবলে কাৰণে ফ্ৰান্স লা সাইড পৰা উছিলে তিনটা ৰাফাইল আৰু জাৰ্মানী লা সাইড পৰা উছিলে চাৰটা ইউৰো ফাইটাৰ্স খান ইদু তাহান ইটো ড্ৰিল দে পাঠাও এনা কৈ থাকি আছে ইদুলে ইটো ড্ৰিল দুইছিলে তাহান বি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হিচাপতে কোনো কো পাৰে চুন্দৰে পোলেণ্ড ব্ৰা কৈ আছে কি ইটো চুন্দু সিচুৱেচন হৈ আছে ইটো একদম ঠিক হোৱা নাই গুনা ইদুলা আপৰৰ খবৰ জানি পাই থা দুইছিলে ৰোমানিয়া দেবি একদম হাই এলাৰ্ট ইস্যু কৰিছিনা কৈ আছে ইদুলিছিলে ৰাছিয়াৰ ড্ৰোনস খান তাহালা এয়াৰ স্পেস টিভি ব্ৰিচ কৰিছিনা কৈ আছে ইদুলিছিলে ৰাছিয়া তাহান গে এটাক কৰিছি কোন নহয় বাট ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন গে ইনিকা এটাক কৰাতন দে তাহান বৰ্ডাৰ এৰিয়া দে গিৰে ইদুলে তাহালা ড্ৰোন গুছি জালাগা ইনিকা ৰোমানিয়া দেবি দিকিছিনা কৈ আছে ৰোমানিয়া দে তাহালা সিটিজেনছ নি কুদিছি কৈ আছে কোনখান ইউক্ৰেইন বৰ্ডাৰ অসৰে থাকে আপনি আন আপৰবা সামান গিৰাবৰা হুশিয়াৰ থাকিবি বাচি থাকিবি না কইনা কুইছি কৈ আছে এটো কি হৈ আছে ইটো সিচুৱেচন দুইছিলে তাৰনে চাইছিলে ইটো একটা বেছি বিয়া সিগনেল দিয়া লাগা আছে কইনা কো পারে ৰাছিয়া লগা কামচাটকা কোৱা ৰিজন দে আৰু একটা বেছি ডাঙৰ আৰ্থকুইক 7.4 ম্যাগনিটিউড লা যোৱাকালি স্যাটাৰডে দিন দে আইছিনা কোনো কৈ থাকি আছে এটো বেছি দে এটো আৰ্থকুইক পিছে তাতে সুনামি লগা वार्निंग বি ইস্যু কৰিছিল গা কোনো কৈ আছে আৰু আপনি ইয়াত থাইছিলে এক মাইনা আগে জুলাই মাইনা দেবি তাতে বেছি ডাঙৰ একটা পাৱাৰফুল আৰ্থকুইক 8.8 ম্যাগনিটিউড লগা আইনা থাইছিলে যোনটো দেবি সুনামি वार्निंग ইস্যু কৰনা থাইছিলে ইউৰ হামাস লা লিডাৰ্স খান বা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰা প্ৰপ'জ কৰা এগ্ৰিমেন্ট লগা পৰে তাহান ইটো কথা কৰিব ইনা কাটাৰ লা কেপিটেল দোহা দে জমা হোৱা তন্দে ইজৰাইল সাইড পৰা তাহান লা পৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে ইদুৰে কিমান জন মানুহ মৰিছে কোন মৰিছে ইটো খবৰ জানি পাই থা নাই এতিয়া হামাস খানা সাইড পৰা কনফাৰ্ম কৰি আছে ইটো এটা একতে 5 জন মানুহ মৰিছে গনা চুন্দ্ৰিছিল হামাস লা অফিচিয়েলস খান থাকিছিনা কৈ আছে ইদুৰে একজন কাটাৰী গাৰ্ড বি মৰিছিনা কৈ থাকি আছে হলিবি তাহান লগা লিডাৰ চিফ নেগোশিয়েটৰ তাইকি দুইছিলে ইটো এটা একতে মৰাও পাৰ নাই না কৈ আছে চুন্দ্ৰিছিল ইজৰাইল লগা ইটো মেইন প্লানিং থাইছে ইদুৰে ইজৰাইল লগা ইটো এটাক ইটো অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম্প্ট হৈছিলে হামাস লা লিডাৰশিপ লগা পৰদিছিলে ফেল হৈছিনেগা হামাস খান ব্ৰা কৈ আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ওয়াৰ ৰখাবলৈ কাৰণে কোনে ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ৰা নেটো কান্ট্ৰিজ খান কি আৰ্জ কৰিছিনা কৈ আছে কি তাহান ইটো কাৰণে ৰাছিয়া লা পৰ একদম স্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্স লব লাগিব না এদুৰিছিলে ৰাছিয়া লৱা কোনখান তেল কিনি আছে চাইনা ইন্ডিয়া নিচিনা তালা পৰদিবি 50 to 100% তাৰিফ লগাব লাগে গনা কুই দাইছে চুন্দুৰে ইনিগা কৰলে হি ইটো ওয়াৰটো খতম হয় না ইটো চাইনা দুইছিলে ইটো তাহান বেছি ৰাছিয়া গে নিগা তেল কিনা পইচা দি থাকি আছে চুন্দুৰে ইটো ৰখিব লাগে গনে নিগা কুই দাইছে ইটো একলা নহইনা তাইব্ৰা ইমান তাক কৈছে কি যদি নেটো নেশনস খান ভাবি দে এগ্ৰি কৰিছে আৰু নেটো নেশনস খান ভাবি ৰাছিয়া লৱা তেল কেনা ৰখাই দিছে গলে তাই ৰাছিয়া লাপৰে বেছি ডাঙৰ স্যাংচনস লাগাবলে নেটো কান্ট্ৰিজ খান মিলনা ৰেডি আছে নিগা তাইব্ৰা কৈ আছে এটা চাইনা রা দুইছিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প লা কথা দি রিপ্লাই কৰি কৈ আছে কি মহান দুইছিলে ইনিকা ওয়াৰ খান দে ইটো লাগা প্লট বনা দে পাৰ্টিসিপেট না কৰে না কৈ আছে চাইনা লা ফরেন মিনিস্টার ওয়াং হি রা দুইছিলে কৈ আছে কি প্ৰবলেমস দুইছিলে ইটো ওয়াৰ ৰা সলভ না কৰিব না কৈ আছে স্যাংচনস প্ৰাই ইটো উল্টা কমপ্লিকেট কৰিব না কৈ আছে ইটো ডোনাল্ড ট্রাম্প কে ইটো জুনটো টাইপ ৰ কৈ আছে ইটো তো ঠিক নাই নেগা কৈ আছে দুই দিন আগে দে ইন্ডিয়া লাইক জুন 50 ইয়ার্স লাগা মানুগে কোন মানু দিছিলে ইউএস তে একটা হোটেল দে ম্যানেজার হিসাবে কাম করাইছে তাইগে কুমাই জুন মানুরা খেদাই না চাকুরা মারি দিনা গলা কাটি মরাই দিছে ইরেটো মোটা দুইছিলে কোন আছে গলে তুইছিলে কিউবা লাগা মানু থাইছিনা কৈ আছে কোন মানু দিছিলে ইউএস তে ছিলে তো একটা ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট হিসাবে থাকিছিনা কৈ আছে ইটো ইউএস খান বা ইটা ইটো মানু দিছিলে তাহলা কান্ট্রি দেবরা ডিপোর্ট কৰি আছে তুইছিলে খেদাই দি আছে নেগা কৈ আছে আজিলা লাস্টে চার্লি কার্ক के मोराई देला केस थे उताला गवर्नर ब्रा কৈ আছে কি কিলার টাইলার রবিনসন 22 ইয়ার্স লা ছুগরা দুইছিলে তাকে ডেথ পেনাল্টি দিবলে তাহলা গভর্নমেন্ট লা সাইড পুরা কোশিশ কইনেগা কই থাকেছে ইতিয়া তাই মুৰি যা পিছলে তারগা মাকিব্রা একদম মন্দুক লা তা কথা কৈ আছে তুইছিলে তাহলা পাচা 3 সাল লা বাচাব্রা তাকে হুদিছি কৈ আছে কি বাবা কুত জেছে কিতে আইব গনা ইতরা আমাওরা তাকে খুশি কৈ আছে কি বাবা দুইছিলে ঈশ্বর লো দেখতা কামলা ট্রিপ তে আছে ইদুরে আপনি খান গে ইদু আপনি আনবা খুশি পালা তো কিনি দিবলে পারবলে গানে কইনে নিগা জবাব দিছে কইনে একটা বেশি মন্দুক লাগা খবর ইতু বেশি ভাইরাল হই থাকে আছে ইদুরে নিগা খবর বি জানি পাই আছে কি চার্লি কার্ক के ওয়ার্ন করনে থাকিছে কৈ আছে 6 মাইনা আগে দে কি আপনি দুইছিলে 100% অ্যাসাসিনেশন দে মুরবো কইনা ইদুরে দিছিলে আপনি গে গার্ড করলে গানে কোন সিকিউরিটি কভার আপনি লাগে আপনি নাবখা কারণে কইনা তাকে কইনা থাকিছে নিগা কৈ আছে ইতু মালাই খৰম কৰি আছে লাষ্ট তক সেরম সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মন নেক্সট কৰিন তুন আপডেট লদেৰো লক কৰিব